各位家人大家早安 semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 感谢天使的 Namo Buddhaya. Ya, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan ya 14 sabda syair yang sudah dijelaskan oleh saudara Alex. Ya, nanti untuk kelengkapannya, kalau misalnya kita mereview dan mempelajari ulang, itu akan dicantumkan kembali di section komen yang ada di YouTube kita. Ya, jadi hari ini, Puja Bakti hari ini, yaitu akan diupload dan akan ditaruh di bagian komen untuk kita bisa mereview kembali dan juga mempelajarinya kembali. Ya, Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Luangkan waktu untuk memikirkan dan memperhatikan pikiran Anda yang muncul ketika tadi pagi. Setelah Anda bangun tidur, apa yang dikatakan pikiran itu? Bisa jadi pada saat Anda sikat gigi, Anda mulai menyusun janji-janji. Seperti mau menutup hutang, membayar sebagian hutang, atau menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh harapan agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, sedang sikat gigi saja bisa memikirkan hutang. Bisa pula menyusun jadwal menagih, menguatkan cash flow untuk menghindari dari kerugian. Lalu, apa harapannya di dalam mata pencaharian kita? Untuk menjadi sadar terhadap suara pikiran yang muncul ini, banyak insan mulai memahami pola-pola yang ada. Sembari di dalam mencari nafkah, berikhtiar dan berfrasa, ora et labora, yang berarti berdoa sambil bekerja. Namun, datang. Bisa jadi lahir juga suara dalam diri yang mempengaruhi perasaan Anda. Ketika suara omong kosong itu berkata, Anda tidak cukup baik. Lalu, bagaimana diri Anda merespons? Apakah nafas Anda menjadi pendek? Sambil menggigit gigi Anda mulai berdialog dengan diri Anda. Dari pengaruh destruktif suara omong kosong itu. Sebenarnya, apakah suara-suara itu? Romo Sun berkata, kita masukkan suara-suara itu terdiri dari kata, antara lain, pertama, kebohongan. 2, omong kosong. 3, bual. 4, dusta. 5, kepura-puraan. 6, kibul. 7, lambe turah. 8, gunjingan. 9, bahasa sampah. Dan terakhir 10, kombur. Dan jika ada lagi kata-kata dusta semacam ini, observasi secara psikologi. Kita kumpulkan dan masukkan ke mesin blender. Kemudian hidupkan mesin blender itu. Ya, coba kita keluarkan kata-kata tadi yang sudah menjadi satu bagian di dalam blender. Anda coba simak yang keluar itu menjadi satu idiom, yaitu belone. Ini pembelajaran budi pekerti dari Romo Sun di kelas Dharma, yang pada awalnya kita agak heran, dan lalu ketawa berbahak-bahak. Kok ada kata-kata dimasukkan di blender? Baiklah, yang pasti kita harus menjauhi, menjadi insan yang belone. Seterusnya, mari kita bersama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. Salam Blender. Latih kesadaran penuh mindfulness sebagai alat untuk mengamati suara yang masuk dalam diri yang bergaung omong kosong tanpa terjebak di internal Anda. Inilah, tidaklah rumit untuk menjadikan dan menghadirkan diri pada momen tersebut. Saat pikiran Anda yang mulai melayang, simak tanpa menghakimi, atur nafas, lepaskan gigitan gigi, lembut menetralkan pikiran Anda, berarti mengenali keberadaannya, yaitu omong kosongnya, tanpa memberikan kekuasaan penuh padanya. Anda mendengarkan suara dalam diri Anda dan berkata, saya tidak seperti apa yang diutarakan. Saya hanya pengamat yang netral terhadap pikiran si dia yang omong kosong itu.
tidaklah menghentikan suara dalam diri, itu bermakna mengenali keberadaan si dia atau mereka-mereka itu yang suka omong kosong. Pada saatnya, jika kita mendengarkan suara sendiri, saya tidak bisa melakukannya, tidak perlu menentangnya atau membungkamnya. Ya, putar-putar mereka-mereka itu saja. Sebaliknya, cukup akui adanya pikiran seperti itu, lalu biarkan berlalu seperti awan yang melintas di langit. Anda mungkin tergoda atas suara-suara itu karena terlalu keras atau dominan. Tetapi latihan yang penuh kesadaran dan komitmen, cukup sadar. Anda lebih bermakna dan besar pemahaman atas obrolan tersebut. Kembali ke hasil blender tadi, yaitu si dia beromong kosong terus. Panggil saja si balone. Dalam Buddhisme atau Dhamma Vinaya, kita diajarkan bukan menjadikan Garavasa yang bersuara balone. Cukup sebagai pengamat, inilah seni budi pekerti dan kebijaksanaan. Balone menggambarkan perspektif keburukan dari dusta. Berbohong dalam Dhamma disebut dengan musafada. Musa berarti sesuatu yang tidak benar. Fada berarti ucapan. Musafada bermakna mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ucapan dikategorikan berbohong, omong kosong, atau balone. Bila memenuhi beberapa faktor yaitu 1. Something is not right, yaitu sesuatu hal yang tidak benar. 2. Have the intention to mislead, artinya mempunyai niat untuk menyesatkan. 3. Trap, trying to mislead, menjebak, berusaha untuk menyesatkan. Dan yang terakhir, 4. Dead end, the other party is lost, buntu, pihak lain jadi tersesat. Dari keempat faktor ini, dipelajari dalam konteks yang lebih luas. Kebohongan atau musafada mencakup 1. Pisuna vaca, artinya memfitnah. 2. Parusa vaca, artinya berkata kasar. Dan 3. Sampa palapa, artinya bergunjing atau ucapan yang tidak bermanfaat. Mari kita renungkan 3 inti dari musafada itu. Kemudian, fitnah, kata-kata kasar dan gunjingan dapat berakibat sangat fatal dan buruk. Bahkan banyak orang yang menyebut bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Romosun mengatakan, bila kita pelajari khotbah atau wacana yang disampaikan Buddha atau murid-muridnya pada Sutta Nipata 657 yang juga dikenal sebagai Mahi Sutta atau Sutta tentang Sungai Mahi, menceritakan kisah seorang Buddha yang telah mencapai pencerahan yang berdiam di tepi Sungai Mahi dengan rumah tubuh yang terbuka dan api nafsu yang telah padam. Bunyinya, setiap orang yang dilahirkan memiliki kampak di dalam mulutnya. Dengan nama, ia akan memotong dirinya sendiri jika ia mengeluarkan ucapan bodoh. Memang, berbicara adalah kemampuan yang unik dari manusia. Dengan berbicara, kita dapat berkomunikasi dengan sesama kita dengan sangat tepat. Dengan berbicara secara benar, dapat saling mengerti, saling meredakan keresahan, saling membantu dengan berbagai cara melalui
kata-kata kita. Sebaliknya, jika kita berbicara tidak semestinya, kita dapat menyakiti diri kita dan diri orang lain. Itulah baloni, yang mana seperti dikatakan Sang Buddha, bagai memiliki pedang di mulut atau Sutta Nipata 657. Oleh karenanya, mengembangkan pembicaraan sejati atau samavaca merupakan aspek yang sangat penting dalam latihan etika. Demikian beliau sampaikan. Saya Sinta, Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Keburukan dari dusta dan kebohongan. Itulah omong kosong atau hasil dari kata-kata yang di blender tadi, yaitu baloney. Namun kita dapat hindari karena tidak bermakna. Pesan kelas Dharma, Romusun berkata, pelajari khotbah atau wacana yang disampaikan Buddha atau murid-muridnya yang tersirat pada Sutta Nipata 657, serta kumpulan-kumpulan sabda Sang Buddha pada Sutta Nipata 449 sampai 450, Sutta Nipata 454, dan Sutta Nipata 720 hingga 721. Majjhima Nikaya yang pertama ayat 126, Majjhima Nikaya yang pertama ayat 288, Majjhima Nikaya pertama ayat 395. Anggutara Nikaya yang pertama ayat 288, Anggutara Nikaya kedua ayat 51, Anggutara Nikaya yang ketiga ayat 184, Anggutara Nikaya 3 ayat 195, Anggutara Nikaya 4 ayat 196, dan Anggutara Nikaya 5 ayat 79. Lalu juga Digha Nikaya pertama ayat 64, Digha Nikaya pertama ayat 116, dan terakhir Dhammapada Atthakatha 254. Jangan lupa dibuka bukunya dan dibaca, dipelajari. Itulah kumpulan-kumpulan sabda Sang Buddha mengajarkan kita jangan dusta dan berbohong. Ini jauh lebih bermakna. Dan tadi sudah dibacakan oleh saudara Alex juga. Seperti biasa, dapat kita pelajari lagi bersama Ibu Guru Hong apa itu baloney dan kisahnya. Saya Charles mempersilahkan. 大家好，刚才听了以上的讲题，都笑得非常的开心。常常来听道理，开心就忘掉烦恼，找回对自己的信心。 Ya, apa kabar semuanya? Mendengarkan ceramah tadi, kita bisa tertawa, sangat bahagia. Marilah kita hadir mendengarkan. Tentunya ajaran budi pekertinya yang bermakna hingga tercipta hati kita semua bahagia, gembira, melupakan kekhawatiran, serta menguatkan kepercayaan diri masing-masing. 我们要远离你内心胡思乱想的那种声音。它是一门很需要精准和智慧的艺术。 Hindari dari keterlibatan dengan suara omong kosong dalam diri Anda. Adalah seni yang membutuhkan kecermatan dan kebijaksanaan. 这并不是说你不敢压制那些胡说八道的声音，而是你要看清楚他们的真面目，他们只是想法，而不是现实。 Ini bukan Anda tidak berani membungkam suara-suara omong kosong itu. Namun, melihat apa sebenarnya, sekedar pikiran, bukan kenyataan. 当我们不认同自己脑海中念念不休、喋喋不休的时候，你可以找出方法，不让你陷入困境。 Ketika kita berhenti mengidentifikasikan dengan obrolan di benak kita, Anda dapat mencari jalan yang tidak terjebak di dalamnya. 所以我们试着想一下，我们有多少次
能够完全接受我们脑里面的东西，就好像我们对真理一样。当有声音说你不够好的时候，为什么我们马上会立刻毫无疑问的就会相信它呢？ Cobalah Anda merenung. Berapa kali kita terlihat sepenuhnya dengan apa yang diterima oleh pikiran kita. Seolah-olah itu kebenaran mutlak. Ketika suara itu berkata, kamu tidak cukup baik. Kita langsung mempercayainya tanpa pertanyaan. Inilah batin kita dan emosional kita. 当警告我们的声音，或是会审判我们的时候，我们就会退缩，然后就害怕面对这种情况。所以就是因为我们的内心不愿意接受这个真相，所以就会在这边一直不断的回想。 Ketika suara itu memperingatkan, mereka pasti akan menilaimu. Kita mundur, takut menghadapi situasi. Padahal suara itu hanyalah gema dari pengalaman masa lalu, di mana terus-menerus digaungkan karena batinnya tidak mau menerima kebenaran. 那我们就长期就累积了这些恐惧啦、信念啦，就是这个就是不知道我是谁啦。其实它就是像这个海滩上的海浪一样，它没有任何的力量，除非我们付给它力量。所以当这个海浪呢发出这个海啸声的时候啊，它吓人，是很吓人，那个声音很吓人。 可是它是空的，就像这个胡说八道的武器，让人很迷茫、害怕。 Rasa takut dan keyakinan yang telah kita kumpulkan itu bukanlah diri kita. Ia Belone, datang seperti ombak di pantai tanpa kekuatan apapun, kecuali kita berikan atau kita berada pada ombak itu. Ombak hanyalah menderu-deru atau berpura-pura dengan lantang mengeluarkan senjata Belone. 那这个意味着，因为我们站在这个海滩上，所以我们也是要避开这个海浪。 Diartikan, karena kita berdiri di pantai, mengartikan kita menghindari ombak itu. 那挖一个洞，我们堵一个洞，所以一个谎言只能用另一个谎言来把它掩盖。所以这两句的言语来解释，就是说谎或是欺骗，它就是有不良的后果。这个就是我们为什么要所说的纯粹胡说八道，又叫做废话。 Gali lubang, tutup lubang. Kebohongan hanya dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dua pepatah ini menjelaskan makna buruknya efek dari berbohong atau dusta. Inilah kita katakan omong kosong belaka alias Belone. 一个人如果他说谎话了，他就用很多的谎话来掩盖。有时候他没有立刻，有时候意志没有去打开这个谎话，所以这个就一直连结，所以这个谎话就是连结，就越来越长。 Sekali manusia berbohong, hanya dapat ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Mata rantai kebohongan akan semakin panjang bila tidak segera diputus dengan sadar. 虽然这个谎言只是很轻微、很简单，可是它也会累积，会形成大问题。这个对说谎的人就构成非常严重的危害。 Walaupun kebohongan mulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana, akan terakumulasi serta membentuk persoalan bertambah luas, memiliki bahaya yang amat serius bagi pihak pembohong. 因为我们都亲眼有看过这种情况，当然不觉得稀罕。甚至有人他借佛的名义说谎啦、欺骗啦，所以这会带来诅咒而不是恩惠。 Tidak jarang juga kita melihat sendiri ada yang berdusta,
berbohong, mengatasnamakan Yang Maha Kuasa, dewa-dewi, atau leluhur. Ini membawa laknat, bukan hikmat. 所以，例如他有说，学说什么神啊，这个字啊，哇，说你就是这样子啦。那么你的祖先说你一定是那样子，就是这样的奇怪，所以就是会很奇怪。Semisal, dia berdoktrin kata dewa, engkau demikian. Kemudian kata leluhur, engkau harus begini, begitu. Ini kan aneh. 事实上，如果我们遇到这个问题，我们应该要透过协商，用最好的方法来讨论他们，便不要让这个可以让这个诅咒啊变成祝福所有的人。Mestinya jika kita tersandung pada persoalan-persoalan, seharusnya dibicarakan dengan dialog dan musyawarah dengan baik saja, agar yang laknat itu menjadi berkat bagi semuanya. 有一个故事，我们来听听看吧。 Ya, ada satu kisah, mari kita dengarkan. 就是有一个卖饮料的人呐、他的摊位就是在那个小巷子里面。可是这个老板呢，因为他从来就不会计较吃亏。 Ada seorang pemilik warung bandrek, berada di sebuah lorong atau gang kecil. Ia tidak pernah jeli terhadap hitungan-hitungan. 那他的顾客呢，也是心甘情愿的来到到这个巷子里面去买他的东西。好，所以很奇怪，这个摊位就每天都很忙，他的东西全部都是每天都卖完。 Pelanggan-pelanggannya membayar seikhlasnya. Namun anehnya, warung bandrek itu tetap ramai. Setiap malam habis dagangannya. 那他的对面的街呢，就有一家高级的咖啡店。哇，这个老板就看到这个摊位在这个巷子里面生意这么好，就起了嫉妒心呐、哇，这个店长呢，这个老板他们就到处去传播假消息，说这个摊位啊，生意很好啊，他是用降头啦，他用脏的东西啦，能够让这个生意很好，等等的谣言。 Di seberang jalan ada pemilik kafe mewah merasa iri. Pemilik itu selalu menyebar berita dusta. Antara lain, warung bandrek itu ramai karena pakai dukun. Ada guna-gunanya dan kotor. Iya, dan lain sebagainya. 他就开始四处去游逛，让一些人犹豫不要去那个摊位买东西。可是他忠实的客户还是不断的来买东西，还带他的朋友来买东西。所以这个老板他这样子宣传根本没有影响到，这个就是这个饮料摊的生意。因为这个饮料摊的老板，他对朋友就是友善，就是很赞赏啊，他的行为就是很友善，很赞赏他的顾客。 Dia mulai gosip dan membuat beberapa orang ragu datang ke sana. Namun pelanggan setia tetap datang dan tidak jarang membawa teman-teman atau keluarganya. Bahkan pelanggan-pelanggan itu tidak jarang mempromosikan kenikmatan minum bandrek panas itu dan selalu membayar atas keramahan pemilik warung bandrek. 那这个老板呢，心里面还是很不舒服。 哇，他就亲自到这个饮料摊饮料摊里面去点了一杯的果汁，然后就讽刺这个老板啊。他说：“这个一点点这个东西啊，能够赚什么钱？你不怕亏本吗？” Merasa tidak puas,
Akhirnya pemilik kafe datang sendiri dan memesan segelas bandrek. Lalu bertanya sinis, "Mengapa engkau bisa untung? Tidak takut rugi?" 这个店主呢，店的主人就笑笑说啊，他说：“我相信人是有诚信的，顾客自然也相信我。做生意不光是钱，更要讲信用啊。” Pemilik warung tersenyum. "Kalau aku percaya pada kejujuran orang-orang, dan pelanggan itu juga akan percaya padaku. Bisnis bukan soal uang, tapi pelayanan yang kita baik dan ramah juga soal kepercayaan." 这个咖啡馆的老板呢，就沉默了一下。哦，原来他追逐这个利润啊，怕失去客户的他，哇，他感到很羞愧、很惭愧。 Pemilik kafe terdiam. Ia yang selama ini mengejar untung dan takut kehilangan pelanggan tiba-tiba merasa malu. 他呢没有说更多的话，哦，他就留下这个小钱呐、哦，就改变了主意，就离开了。 Tanpa berkata banyak, ia meninggalkan uang lebih dan pergi dengan pikiran yang berubah. 从那个时候起，他就不敢再乱散播谣言哦，他也不敢再胡说哦，就是乱说话哦，开始了解到说真诚可以带来意想不到的反应。 Sejak saat itu, dia berhenti menyebarkan fitnah. Tidak lagi memelihara belone di mulutnya dan mulai belajar bahwa keikhlasan bisa membawa reaksi yang tak terduga. 所以在佛教的教育中，哦，就是交代我们一切善行都会有果报，这个就是因果报应。 Cerita ini membawa kita pesan. Dalam konteks Buddhis, setiap perbuatan baik dan buruk akan berakibat atau yang lazim dikenal dengan hukum karma. 同样的，说谎也会给说谎的人带来这个不好的后果。 Demikian pula kebohongan akan berakibat buruk bagi pelakunya. 这也会引发很多其他的问题。 Dan ini akan menimbulkan persoalan lain. 那有哪些问题呢？第一，哦，就是成为羞辱的对象。 Persoalan apa? Persoalan yang pertama, menjadi sasaran penghinaan. 那还会引发的问题，第二就是不再受大众的信任。 Yang kedua, tidak dipercaya oleh khalayak ramai. 那会引发了第三个问题呢，就是会成为这个众人闲言闲语的对象，所以因此会受苦。 Yang ketiga, menjadi sasaran dan menderita akibat pembicaraan yang tidak baik. 那问题的最后，第四就是你很难在你的工作上，在你的事业、工作、经济或是社交方面，你就是不会，就是很难有良好的发展。 Dan yang terakhir, persoalan yang keempat, susah berkembang dengan baik dari sisi karir, pekerjaan, dan ekonomi, serta pergaulan sosial. 所以，从我们所犯的谎言所产生的后果，这会引发这个4种的问题，有可能会更多。 Dari efek kebohongan-kebohongan yang diperbuat, dapat kita simak keempat persoalan-persoalan tadi, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. 所以我们要好好反思一下，我们要获得他人的信任是多么不容易的。所以我们不应该去面对那个恶行啊，那些谎言啊，我们就很容易陷入这些谎言当中啊。 Dengan merenungkan sukarnya mendapatkan kepercayaan dari seseorang, hendaknya tidak terjerumus pada saat keburukan
dan dusta. 你如果把你的信任跟诚实好的品格拿去换成这个谎言或胡说八道就好像是用黄金去换这个粪土一样Anda telah menukarkan kepercayaan atau sifat jujur dengan kebohongan dan omong kosong. Dapat diibaratkan seperti menukarkan emas dengan kotoran. 所以要重新建立这个信任是不容易被贴上这个说谎爱骗人满口胡说八道的标签通常会一直存在的，它也是很难被抹去、被删掉的纵使那个人已经变得诚实了。 Memulai membangun kembali tidaklah mudah lagi didapatkan. Stigma sebagai pembohong atau orang yang suka berdusta atau orang yang omong kosong biasanya melekat dan sulit untuk dihapuskan. Walaupun orang tersebut telah menjadi pribadi yang jujur. 所以诚实的品格要好好的守护，千万不要因为这个恶行与谎言把它弄脏了，不然你就会被人叫做胡说八道废话。 Maka sifat jujur perlu dijaga. Jangan sekali-kali mengotorinya dengan perilaku keburukan dan dusta. Nanti Anda dipanggil belone. 所以真可惜真可惜所以要好好珍惜Ya, sayang, sungguh amat disayangkan toh. 那今天的智慧之言呢，就是废话。 Ya, kata mutiara hari ini, belone, 废话, omong kosong. 那意义呢，就是将一塘水倒进去这个海里面添加了一些不需要的东西，就好像一些无用的事情，这个叫做欺骗。 Pouring sugar into the ocean, adding something unnecessary or doing something useless. This is called bullshit, nonsense. Maknanya, menuangkan gula ke lautan, menambahkan sesuatu yang tidak perlu, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini namanya omong kosong. Ya, you are belone, ditulis oleh Romosun. 那我们进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita akan memasuki ke renungan. 那自学省思第一就是毁谤圣人、神明，甚至以已故的祖先，会带来什么后果？ Renungan kita yang pertama. Apa akibat memfitnah orang suci, dewa-dewi, bahkan almarhum leluhur yang telah tiada? 自学省思第二，什么是废话的定义？如果我们的行为恶劣，说谎，会有什么后果？ Lalu renungan yang kedua. Apa definisi belone? Apa akibat yang kita rasakan jika berperilaku keburukan dan dusta? 自学省思第三，在佛教中，如果说谎后或不诚实，会有什么后果？ Dan yang terakhir, renungan yang ketiga. Apa akibat jika berbohong dan tidak jujur dalam agama Buddha? 那我们自学省思就写到这个地方，我们下一个活动就请行大引导我们祈祷。 Selanjutnya kita akan memasuki ke bagian berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta. Dipersilahkan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Buddha, kami menyerahkan urusan padamu. Orang beriman, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, Dia yang mengetahui
apa yang ada apa yang ada di langit dan di bumi. di langit dan di bumi. Kembalikanlah meja altar kami. Kembalikanlah meja altar kami. Kembalikanlah meja altar kami. Kembalikanlah meja altar kami. Dan kembalikanlah meja altar kami Dan kembalikanlah meja altar kami yang di bawah itu. yang di bawah itu. Lengkapi vihara ini Lengkapi vihara ini dengan meja altar dengan meja altar dari hasil dari hasil keringat para umat. keringat para umat. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Nan U Penzi Sejia Monifo. Namo Benshi Shijia Monifo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的感谢天恩师的阿弥陀佛。阿弥陀佛。 Kembali ke moderator untuk pembacaan Sabda Syair Kearifan. Ya, untuk menutupi puja bakti kita kali ini, kita akan menutupinya dengan membaca bersama Sabda Syair Kearifan hari ini yang diambil dari Sutta Nipata 657. Sebelum itu, mari kita simak dan dengarkan Sabda Syair Kearifan yang akan dibacakan oleh Ibu Guru Hong. Dipersilahkan. 今天的智慧诗经集657，每一个人出生时，嘴里都带有一把斧头。如果他发表了愚蠢的言论，他会因此而伤害自己。 Sekarang kita baca bersama-sama Sutta Nipata 657 untuk yang Indonesianya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang dilahirkan memiliki kampak di dalam mulutnya, dengan mana ia akan memotong dirinya sendiri jika ia mengeluarkan ucapan bodoh. 那我们今天的研习就到这个地方，不要错过每一周的学习哦，都让我们能够沐浴在佛陀的智慧之中。下周日见哦。 Ya, puja bakti kali ini sampai di sini. Jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lewatkan pertemuan puja bakti episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，祝福各位家人平安健康。 Mendoakan semuanya dalam keadaan yang baik, sehat-sehat selalu, dan juga penuh dengan kelancaran. 好，以上。 Ye.